Eh, Oshikina dami. Oshikina na. We are arriving. Siamo in arrivo a Faenza. Faenza. Imola, Faenza. We are now arriving in Faenza. We advise you to be careful while getting off the Alive train. pala si Mami Jo. I viaggiatori troveranno il treno Intercity 603 per Lecce delle ore 8 e 28 al binario 4. Frecciarossa 8806 per Milano Centrale delle ore 8 e 49 al binario 3. Passengers can find the train Intercity 603 to Lecce with scheduled departure at 8:28 at platform 4. Frecciarossa 8806 Oh, Letipia. Mami, naka-live ka pala. We are in Faenza, oh. Raining. Letipia. Andito ko sa ano mo. Premier mga tansa. Ayan. Nasa live ako ni Mami Jo. Shout out, thank you, MOMO. Pang-apat na tamsak ako Letipia. Sa Premier mo. Nandito ako sa live ni Mami Jo. Naka-live pala si Mami Jo. Naka-hotspot ako Mami Jo. Mahina lang. Dito ako, oh. Tingnan ko. StreamYard pala ito. Nasa taas ata. Kusina. Sino yan? Si ata. Kusina. Medyo. Ikaw ba to? StreamYard mo ba ito? Sandali Hindi ko maintindihan. Live mo ba ito? Hindi maintindihan itong ano ko. Sandali Oo nga. Ako pala ang umiikot. Sa Faenza. Faenza. Siamo a Faenza. Piove. Wala si Mami Jo dito. Nandito pala. Nandiyan si Farmer at saka ata kusina ba ito? Ayan ata. Ang madiscarding Mami nandito. Madiscarding Mami. Vitrios TV, Letipio. Ayan. Kaway-kaway lang ako Kaway-kaway. Ayan. Kaway-kaway. Tapos na ako. Milia Mix TV, Letipio. Lodis. Ayan. Se hai acquistato un biglietto digitale regionale, ricorda di fare il check-in prima dell'orario programmato di partenza di questo treno. In caso di difficoltà, rivolgiti immediatamente al capotreno per non incorrere nella maggiorazione prevista. If you have purchased a digital regional ticket, please check in before the scheduled departure of the selected train. Di pa na-upload. Di pa na-upload. Nagbaba siya, di pa na-upload. Tingnan ko, ano yung binaba mo? Premier Inisira Abregi. 15. Ano ba yan? Nelia. Hindi pa daw na-upload. Yan, ako pa una nagtamsak Nelia. Nelia Premier, larawang kupas. Ano yan? Mag-premier na ba? Mag-premier na ba yan? Lost connection. Larawang kupas. Nelia. Yan. Giyatay daw. Anong giyatay?
Close connection.